चर्बी हो गलानी हां हे गलानी हां हे गलानी देखिया वाओ बढ़िया देखा गलानी हो ढाला हाय सांग माने आउटे नुआ बेले आपन बहुत 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 स्वागत आज गोटे बढ़िया यूनिक डिशटे बनैबी से सकाल सकाल मार्केट बाहरी गली पनीपरिया घरे अच्छी आउ कोनटा गोटे गोटे नाहिनी मैडम कहले सेटा को जाउछी मार्केट आनिया पई आ आज पूरा मटन चर्बी डालमा गोटे बनैबा बढ़िया डिशटा बनैबा आपण माने पूरा वीडियो रे एंड तक रहंतु केमती कोन बनाउछु आपण माने तो मटन डालमा खाइथिबे चिकन डालमा खाइथिबे मु भी चिकन डालमा बहुत थर पकेछि मटन डालमा भी पकेछि मो चैनल रे आउ मु आज मटन चर्बी डालमा गोटे करके पकेबी आपण माने मते निहाती भल पाइबा देबे मटन चुस्तारे बहुत भल पाइबा देथिले से दिल से धन्यवाद आपण मानकु आउ मटन चर्बी डालमा रे भी भल पाइबा निहाती देबे चलन तो डेरी न करी मार्केट पहुंची जा कोन टे किना किनी कर देगी जल्दी पळे आसी पुणी रोसई स्टार्ट करिया चलन तो डेरी करियानी मार्केट पहुंची जा जाईकी आसिक पहुंची गली मार्केट रे बोईतालु टिके खोजिया बोईतालु टिके कहचे नवा पे बोईतालु टिके खोजिया पूरा बढ़िया रेड कलर बोईतालु देखि टिके नवा बढ़िया लागियो जे डालमाटा खाइया देखन परिया मार्केट ता पूरा दी साइड रे बसची आमे बोईतालु खोजिबा कोच मिलिबो पूरा रेड कलर एइठी गोटे बढ़िया बोईतालु देखा गलानी तो रेड कलर देखिबा केते टका कोन कहउछन्ती बोईतालु केते बोईतालु 20 टका दियो ना खंडे मते देखन बढ़िया रेड बोईतालुटा पूरा रेड कलर अछि देखन बढ़िया रेड कलर बोईतालुटा मस्त है कि बोईतालु भल देखाउनी देखिले पूरा रेड देखाउछ बोईतालुटा चलନ୍ତୁ बोईतालु किना सरीगला आउ कोन नवा पे कोइ जदी मन पड़नी फोन करके बुझे नले खाली बोईतालु बोते कइथिले मते मन पडुची आउ कोन कइथिले मो टिके मन पड़नी फोन करके बुझे आउ कोन दरकार हबो नै जा परिबा मते लागुची सब अवेलेबल घरे थिबो खाली बोईतालुटा बोधे नथिला शॉर्ट थिला फेरी की पळेई बोली भाबुथली देखंतु बढ़िया देसी माछ गुडा थुआ आइची पूरा बंची जंदी माछ गुडा केते टका भाई भाग 100 दे दियो ना मते बढ़िया देसी माछड़ा ओह के सुंदर है माछड़ा बंची नहीं कि छली फली सब मिसिकी अच्छा ना बढ़िया माछड़ा दिया 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 बढ़िया माछड़ा किंतु पाइगली सतरे पूरा माने जीवंता माछड़ा बढ़िया लगे खाइबे सब प्रकार माछ मिसिकी अच्छी जहाँ भी मस्त लगे खाइबे देखो मो पछाड़े पुलिस स्कूल अच्छी एक्चुअली मो झील को छाड़िया आसती मो झील आज कौन फंक्शन अच्छी पुलिस स्कूल ये छाड़ी आउ परिवार नहीं गली देखो ये आम परिया मार्केट माने पुलिस स्कूल साइड रे दी साइड रे पूरा परिया बस बढ़िया लगे किंतु ये आसला माने ताजा परिया बढ़िया बढ़िया सकाल सकाल मिले छुआ को छाड़ू माने गोटे बेले दीटा शिकार छुआ को छाड़ू प्लस परिया नहीं गलु आई तुम फंक्शन अच्छी कि सजासजी चलती फंक्शन अच्छी केतटा बेलू स्टार्ट हम 11टा स्टार्ट हम से छुआ गुड़ा पूरा फुल फुल सजाऊँच ये छुआटा को लाज लगुच कैमेरा को अने मत मुह बुले दूसरी बढ़िया है स्कूलटा यहाँ देखो के बढ़िया लेखाई वेलकम एनुअल डे सेलिब्रेशन 2026 देखो देखो बढ़िया है छुआ मैंने बढ़िया सजई किंतु बढ़िया सजई छुआ मैंने स्कूल भीतर टे पशिगली मुझे देखी बोली बढ़िया सजई सेपटे गेट रे चढ़ी गेट फेट सजाऊँ बढ़िया है स्कूलटा गाड़ी नहीं कि सांग मान गली चल चल देखुन तो जाऊँगी चल 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 कौन जाऊ जानते तो एक्चुअली गाड़ीटा टी दे सजाड़िया मोबिल फोबिल टे चेंज हम आउ गोटे वायर छिड़ी जाता ब्रेक वायर छिड़ी जाता है गोटे नुआ लगे देदेली भाई कहले टिके टाइम लगे आई पाखे देखो मो दुकानटा पाखे मो दुकानटा दुकान को चल चली पलाऊँगी बसी कम सरला आसिक गाड़ीटा नेबी घर को जी फेरिकी पलि आसली बुझल ना हां तुम भाई गोटे बढ़िया जिनसटा पाइली जो सब तुम कह छोट माछ टिके बड़ अच्छी देख तो टिके बड़ अच्छी बेसी बड़ नहीं भाई पूरा माने भेराइटी माछ देख बढ़िया माछ आनछ ताले हां हां सिंगी अच्छी देखी की एते दिन पर मो मनटा बुझी पाइला ताले एते दिन पर बुझली कोन जहां मिलला धरि के आइले एटा हला कोउ एटा हला कोरांडी बड़ कोरांडीटा आ एटा हला फळी माछ भाई सिंगी अच्छी कि आ धरबी काले मारिदेव जदि बंची ना तो तोड़ी अच्छी तोड़ी भी हां भाई केते बढ़िया बढ़िया माछ देख तो बढ़िया माछ आज आनिछ हां मस्त माछ गुडा एटा हला सिंगीटा बोधे मरी जाइछि एटा सिंगीटा देखि की करियो बढ़िया माछ आनिछि आकु कोन करबो जानछ ना कोन आकु हला जो सोरिष मसला देकी पूरा बढ़िया से चुटचुड़ा गोटे कर दबो एटा तो सोरिष मसला दे खट्टा पानी देकी ना नले आंबुल देकी जाहले करबा आ एटा ही टेस्ट लागे आ चुटचुड़ा कर दबो
ଆଉ ଯୋଉ ଆଣିଛି ଯୋଉ ଚର୍ବି ମଟନ ଚର୍ବି ତାକୁ ଡାଲମା କରିବ ଆଉ ଆଜି ହଉ। ବଢିଆ ହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କରିଦିଅ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତ ତୋଡ଼ି ମାଛଟା କୋଳା ହେଇଛି, ଦିଟା ତୋଡ଼ି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଡ଼ି। ଏ ତୋଡ଼ି ଗୁରା ମତେ ବାଛିକି ଦବ। ମସ୍ତ ତୋଡ଼ିଟା ମସ୍ତ। ମୁଁ ଆଜି ତୋଡ଼ି ଖାଇବି। ହଁ ହଁ ଖାଇବ ଆଉ। ଏଇ ମାଛଟା ବାଲିକିରା ନା କଣ? ନା ନା ଏଟା ବାଲିକିରା ନୁହଁ। ଏଟା କି ମାଛ ତାହେଲେ? ଏଟା ବୋଧେ ଗଡ଼ିଶଟା କି ମାଛଟା କିଆଣି, ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମାଛ। ଗଡ଼ିଶ ବି ନୁହଁ ଏଟା, ଏଟା କଳା ବଇଁଶୀଟା ବୋଧେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା କିନ୍ତୁ। ହଉ ରେଡି କରିବା ତାହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ ଚର୍ବି ଡାଲମା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚର୍ବିଟା ଅଛି। ଏଇ ଚର୍ବିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚୁସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚର୍ବି ନେଇଥିଲି ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ଚର୍ବି ଅଛି। ଏଇଟାରେ ଆଜି ମଟନ ଡାଲମାଟା ହବ। ଆଉ ପରିବା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଚୁନା ମାଛ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଇଗଲି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ପୁରା ବାଛି ବୁଛାକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଗୋଳିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ମସଲା ନିଆହେଇଛି। ମସଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ନିଆହେଇଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରେସରଟା ମୋତେ ଦିଅ, ପରିବାଟା ଆଗେ ସିଝେଇ ଦେବା। ହଁ ପରିବା ଡାଲି ଆଗ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛେଚା ମସଲାରେ ହବ ଡାଲମାଟା, ଟୋଟାଲ ମସଲା ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ରସୁଣଟା ରଖିଛି, ଛୁଙ୍କ ମରା ହବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ। ଡାଲିଟା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ଦେଇଛ ତ? ହଁ। ଓକେ। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପୁରା ଏକାଥରେ ଗୋଟା ନାଇଁ କି? ହଁ। ଏଟା ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା, ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ ସବୁ ଦେଇଛ ତ? ହଁ ସବୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ, ମାଟିଆଳୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଶିମ୍ବ ନାଇଁ କି? ହଁ। ବାସ୍। ହରଡ଼ ଡାଲିଟା ଧୁଆ ହେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲିରେ କରିବା। ମୁଗ ଡାଲିରେ ବି କରିପାରିବେ, ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଳଦୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାମଚିଏ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଏକ ବାସ୍ ଏତିକି ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆଗେ ସିଝେଇ ଦେବା। ବାସ୍ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। କବରଟା ଦିଅ। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେଇଦିଅ। ହାଲକା ତେଲ ଦବ, ବେଶୀ ଦବନି, କାରଣ ହଁ। ଚର୍ବିଟା ଯେହେତୁ ହାଲକା ତେଲ ଦବ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ 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 ଏତିକି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଦଉଛି। ହଁ ଦିଅ। ତାପରେ ଛେଚା ମସଲାଟା ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ହଁ। ଇଏ ବି ଭାଜି ହବ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୋଳା ଚର୍ବିଟା ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଚର୍ବିଟା, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା। ଟିକେ ପାଣି ଦଉଛି। ହଁ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, କାରଣ ଲୁଣ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଛି, ହଁ। ଅଳ୍ପ ଦେବା। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେବା। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳା ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଦିଆହବ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଚର୍ବି ଦଉଛି। ହଁ ଦିଅ। ଚର୍ବି ଚାଲ, ତମେ ପୁରା ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲ। ବାସ୍ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ହାଲକା ହେଇକି। ଏଇଥିରେ ନା ତେଲ ଭାଜିଦିଅ। ମେଞ୍ଚେ ତେଲ ବାହାରିବ ନା, ତେଲ ବାହାରିବ ମାନେ ଶହେ ଶହେ ତେଲ ବାହାରିବ। ଚର୍ବିଟା ତ ଖାଲି ତେଲଟା ନା, ଆଉ କ'ଣ କି? ଚର୍ବି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଁ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଆ। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ। ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କର। ଖାଲି ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିବ। ଖାଲି ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ମରା ହବ। ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବା ସେପଟେ ସିଝିଯିବଣି ବୋଧେ ହଁ ନାଇଁ? ସିଝିଗଲାଣି ସିଝିଗଲାଣି। ହଉ କର କର ଜଲ୍ଦି କର। ଡାଲମାଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ସିଝିଯିବଣି ନାଇଁ କି? ହଁ। ଦେଖ ଗରମ ହେଇଯିବଣି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ଦିଅ ତେଲ ଦିଅ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବ, ବେଶୀ ଦେବନି। କେତେକି କୁହ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ। ତାପରେ ରସୁଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ। ଖାଲି ରସୁଣ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କଟା ମାରିବା, ଡାଲମାର ମଜାଟା ଆସିଯିବ। ହଁ। ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ସିଆଡୁ ଧରିଥାଉ, ମୁଁ ଢାଳି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡେଇବ ହଁ, ହେଲା। ହଁ। ବାସ୍ନା ନହେଲେ ସବୁ ପଳେଇବ। ଢାଳୁଛି। ଢାଳ ଢାଳ ଢାଳ। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ବାସ୍ନାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଘୋଡେଇଲା ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ରହିବ। ବାସ୍ନା ବାହାରକୁ ଯିବନି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ମଜା ନାହିଁ ଆଉ ଡାଲମାର ଆଉ। ଏବେ ଆସିଗଲା ମଟନ ଚର୍ବିର ପାଳି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲା ଡାଲମା ଭିତରକୁ।
पूरा गब गब होइकी फुटुची एटा पके देले टेस्ट टा बढ़ी जो ना एटा तो मेन टेस्टटा तापर फुटे दबो से पूरा झाकास लागियो बढ़ी जीवो माने झाकास लागियो पूरा बस सब तेल दबानी टिके रखी दबा बेसी तेलिया हे जो डालमाटा फुटी गला परे देखो तो डालमाटा पूरा देखा गला नि टेस्ट पूरा दिगुणा एना हे जीवो जति फुटे दियो 2 मिनिट से फुटी गला परे रेडी पूरा सांग मान देखछन तो गब गब होइकी फुटुची चर्बी गुड़ा देखो कि ऊपर सब घासुची चर्बी गुड़ा ओह बास्ना जहाँ को कहती बास्ना पूरा मस्त लगुच आपण मैंने थोड़े ये ट्राए करूँ जापर टेस्ट को भाया मटन तो घर को निहती आसो जहाँ 4-5 पीस चर्बी थी से 4-5 पीस चर्बी आप डालमा करेंगे चर्बी डालमा कहतनी पाटर पा पड़ मोर बहुत नाड़ पड़े मो पाटी बर्तमान कड़े तेल पड़गला माछड़ सब भाजा हाँ সেটা কোউ গলা এটা কি মাছ গলা ফলি फली লাভ গোটা সাইড हां আর সাইড পলটে দউছ বাস পুরা কড়া ভজা হয়ে গলা কোন पूरा करा है एक्स्ट्रा कर लोटे दे বড়া মো পাই গোটা ভজা রখি দিও গোটা ভজা খাইয়া এই ফলিটা ভজা খাইও না হ্যাঁ ফলিটা ফলি মাছটা एक्चुअली ভজাটা ভাল লাগে কারণ এটা পুরা কଣ୍ଟା মাছটা না ভজা রখিও মো পাই বাস বড়িয়া তো ভাজ দেলো गोटे थर भाजी सारे हां भाजी दे आ थर पके दीच आ गोटे भाजी अच्छा ये देखो सामने तोड़ी माछ आ चिंगी माछ अच्छी चिंगी माछटा मेन रक्तिया माछटा आगे तेल दे दे आगे तेल दे दियो उल्टे दियो बढ़िया से उल्टे दियो देखो केते सुंदर भाजी होची बढ़िया से भाजी उल्टे दियो हाँ एका थरे उल्टे दियो हाँ बा चुना माछटा सैया से ताकू धरी दिबो जा पड़ी कि धरी सांग होई गुठिए सांग होई उठिए सरीगला माछ भजा हां एबे मसला पकाओ मसला तो पूरा कषा हाइके अछि खाली पड़िबो नै कि हां मसला कच्ची दे दी तेल भी आ दबार नहीं किसी दबार नहीं हाँ हाँ तेल अच्छी सब अच्छे किसी दरकार नहीं डायरेक्ट ताको टमाटर देके कषि देके माछ छाड़ देना हे गला ना कि हां अभी पानी दे देबा हां पानी दे दियो बस रेडी तादे एक थरे टमाटर दे देबा हाँ दोनों टमाटर दे दियो चुना माछ बेसर मसला खाଇବା ପାଇଁ बढ़िया লাগিব ना हाँ मसला रे लुण हळदी लंका सब दिया है हाँ 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 आउ टिके ना अल्प टिके लुण दे हाँ हल्का लुण टिके दियो कने टमाटर पइला ना एती दे हाँ हे जो कहबो केते पानी देखला ना टिके हां केती दे हां बस ये फुटी गला पर माछ पके दबा मसला पूरा फुटिलाणी पके दबा माछ गुड़ा मोर दीटा रखी दी चंद दीटा फली माछ भजा रखी दी घाटी दिए वाह ये आ बेसी नहीं ये 5 मिनिट 5 मिनिट पूरा रेडी हो जीवो चुना माछ बेसर भात बाड़ी देलो हां बाड़ा बाड़ा तमरो बाड़ी साइलेनी मोर बाडुची हां बाड़ा भात बाड़ी दियो तापर खाइबा आ अरे व्यस्त हो गेलनी भोक जोर हैला ना प्रबल मात्रा रे भोक लागलानी व्यस्त कथा कहउछ एपटे माछ बा हेई सालानी ऑलरेडी हां चलो चलो हेई सालानी खाली भात हल्ले हला आ कोन चलो मो बाढुची डालमा हां बाड़ चर्बी खाइबो ना तमे हां खाइबी खाइबो हां बाबा डालमाटा देखछ ना सामान गुला बसिकी अच्छी डालमाटा किंतु डालमा भलिया हैछि जा भी कहतो पूरा बाडिया डालमा चर्बी वाला बाडिया डालमा मते अल्प टिके दबो काना मु भजा नै छि ना बा सेतिकी जो मोर अण टिके दियो अण 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 बास मोर हे जो तुम नै आछ एइटार तो अणटा टेस्ट है हां एटा अण ही टेस्ट बास सांग माने पूरा रेडी हे गला चुना माछ बेसर माछ भजा देखि दियो माछ भजा एटा होची मटन चर्बी डालमाटा चलो खाई की देखिबा केमि टेस्ट हेची खाई की मु कहूची आपन मानु केमि टेस्ट लागुची तमे खाइबा ना आगे मु खाइबी आगे नहीं तमे आरंभ कर आगे खाइबी हां मु आगे डालमाटा खाई की देखुची हां देखो तो डालमाटा किन बहलिया हेची पूरा बाडिया डालमा पूरा बहलिया थल थल होची ओ एटा हला चर्बीटा पूरा गरम अछि डालमाटा डालमा ना
ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ନୂଆ ଆଳୁରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? ନୂଆ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। এইটা ଗୋଟେ ବାଇଟଟା ନେବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଡାଲମାଟା ପୁରା ଲାଜବାବ, ମାନେ ତୁଳନା କରିହେବନି ଡାଲମାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପୁରା ସବୁ, ହଳଦୀ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଚୁନା ମାଛଟା ଆଉ। ଡାଲମା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ପରଟା ରୁଟି ନାନ୍ ଯାହା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ଡାଲମାଟା। ଥରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଚର୍ବି, ଗରମ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋଡ଼ି ମାଛ। ମାନେ ଆର କଣ୍ଟା ବେଶୀ ନଥାଏ, ସବୁଗୁଡ଼ା ତାର ମାଂସ, ଖାଲି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। এইটা କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଡ଼ି ମାଛର ଗୁଣ ସେଇଆ ଆଉ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଆଉ। ମାଛ ବେସରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ମାଛ, ଫଳି, ଆଉ ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଅନେଇଛି ସବୁ। ଆର ଯୁଆଡ଼ୁ ଖାଇବେ କଣ୍ଟା, ପୁରା ଟିକି 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 କଣ୍ଟା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚର୍ବି ଡାଲମାଟା, ସତ କଥା, ପୁରା ମନ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ରୁଟି ପରଟା ନା। ଭାଇ କି କଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା, ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଦେଖିକି ଖାଇବା, ନ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ଯଦି ନା 3-4 ଦିନ ଆଉ ଯିବନି ସେ ତଣ୍ଟିରୁ। ଚର୍ବିଟା ଦେଖ। ମୋର ବି ଏଇଟା ପାଇପ୍ ବାଲା। এই চর্বিটা, এই পাইপ বালা চর্বিটা ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କଣ? କୁକୁଡିଆ ଲାଗେ ଟିକେ। ତମେ ଫଳି ନେଲନି କି? ଜାଣିକି ନେଲିନି ବା, କଣ୍ଟା ବହୁତ ଖାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମିଠା ମାଛଟା ଯେ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଏଇଟା ତୋଡ଼ି ମାଛଟା କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନା କଣ୍ଟା ଚୋବେଇ ହେଇଯିବ। ମଟନ ଚର୍ବି ଡାଲମାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ଖାଲି ଆଉ ଥରେ କୁହ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ, ଆଉ ଥରେ ବି କରିବା, ରୁଟିରେ ଖାଇବା ସେଇଟା। ରୁଟି ସହିତ ଥରେ କରିକି ଖାଇବା। এটা ହେଲା ଦେଶୀ କଉଟା, ଏଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଉ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ତେଲପିଆ। ଦେଶୀ କଉର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଚାଇନା କଉ ତେଲପିଆ, କିନ୍ତୁ ଏ କଉ ଆ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଦେଶୀ ମାଛର ତାର ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଗୋଟେ କହିଦବ ଆଉ ନା କଣ? ଦେଶୀ ମାଛ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଦଳୁଆ ଦଳୁଆ ବାସ୍ନା ହବ, ତାହେଲେ ଏଟା ଦେଶୀ ମାଛ। ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଚର୍ବି ପିସଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ଥୋଇଦବା ତା ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଟଟା ନବା, ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାତ ଖିଆ ସରିଗଲା,
ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବା। ଓ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଶୀ କୋଉଟା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଖାଇକି ଦେଖ କୋଉ ମାଛଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଅଛି। ପୁରା ମିଠା। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ। ଏଇଟା କି ମାଛ କୁହ ଦେଖିଆ? ଫଳି। ଫଳି। ଫଳି ମାଛ ଲାଷ୍ଟ ଖିଆ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଳି ମାଛର ଝୋଳଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଫଳି ମାଛ ଝୋଳଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ। ପୁରା ସଫା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଲମା। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ସତରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ରେସିପିରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲୁ, ବାଏ।